القناة ديالي. وقبل ما تبداو الفيديو متنساوش ديروا لايك، ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد انا كنحطو في القناه. دونك اوجوردي في هاد لا فيديو غادي نخدمو في لو مانويل parcours. C'est un livre de la 6e année primaire ou aura bien sûr un livre de français. Donc la leçon d'aujourd'hui, il y a lexique relatif à l'environnement. يعني le lexique بحال ملي كنقولوا le vocabulaire، يعني الهضره اللي متعلقه l'environnement، يعني اللي كيحيط بينا. Donc عندنا j'observe et je découvre. Donc on a la première phrase ou la deuxième phrase. غنقرا la première. Derrière la maison, une forêt escalade la colline. Derrière la maison, une forêt escalade la colline. La deuxième phrase. Derrière la maison يعني وراء المنزل، يعني derrière la maison وراء المنزل. La deuxième phrase عندنا entre l'école et la maison, un champ de blé encore bien vert était couvert de coquelicots rouges et de marguerites blanches. يعني هنا entre l'école et la maison بين المدرسة والمنزل un champ de blé حقل encore bien vert يعني باقي خضر était couvert de coquelicots rouges et de marguerites blanches. Donc هاد coquelicots و marguerites راهم سميات ديال الورود. Ce sont des fleurs. Coquelicots و marguerites ce sont des fleurs. يعني الكوكليكو كيكون روج يعني احمر، المارغريت راهم كيكونوا بلانش يعني بيضين. دونك على حسب لا بروميير كيسيون قالوا لينا quels sont les éléments de la nature cités dans ces deux phrases. يعني شنو هما العناصر ديال لا ناتور الطبيعه اللي مذكورين في هاد الجملتين. دونك الا شفنا مزيان اللي عندهم ان رابور مع l'environnement. Donc عندنا les éléments de la nature cités sont la forêt, la colline, un champ de blé, des coquelicots, des marguerites. Donc هادو العناصر اللي حيطين بينا، يعني هنا على حسب هاد لي دو فراز، يعني هنا داكشي اللي كان كيحيط بهم في هاد لي دو فراز كانت la forêt, la colline, un champ de blé, des coquelicots et des marguerites. Donc ici dans la réponse on a écrit les éléments de la nature cités sont une forêt, la colline, un champ de blé, des coquelicots, des marguerites. على حسب la deuxième question اللي هي écris les mots qui t'ont permis de répondre. يعني اكتب الكلمات اللي عاونوك باش تجاوب. دونك هنايا لي مو اللي عاونوني باش نجاوب هما les éléments de la nature. Donc voilà, les mots qui m'ont permis de répondre sont يعني الكلمات اللي عاونوني باش نجاوب هم les éléments de la nature عناصر الطبيعة. على حسب la troisième question قالوا لنا à quel champ lexical ces mots appartiennent-ils. زعما إنا دونك هنايا à quel champ lexical ces mots appartiennent-ils يعني إنا زعما إنا champ lexical هما كينتميو. دونك par exemple le champ lexical هو واحد المجموعة ديال الكلمات اللي كيكونوا من نفس العائلة. par exemple إلا قلت لكم عطيوني le champ lexical ديال l'école غادي تعطيوني l'école, les élèves, le tableau, le directeur, les maîtresses. المهم عندهم علاقة بالمدرسة مع l'école، هي المدرسة كيكونوا de la même famille. Donc on va dire les mots ces mots appartiennent au champ lexical de l'environnement. احتاجهم عندهم علاقة مع l'environnement. Donc voilà, ces mots appartiennent au champ lexical de l'environnement. يعني هاد الكلمات منتميين للشون لكسيكال ديال l'environnement. Maintenant on passe aux exercices ديال je manipule et je réfléchis. La première question قالوا لنا je relève dans le texte de lecture
les mots relatifs à l'environnement. يعني غادي نجبد هاد لو بوتي تكست، غادي نجبد كلمات عندهم علاقة مع l'environnement. دونك ديزولي ماشي فورسيمون يكون في هذوك لي دو بروميير فراز، مهم يكونوا كلمات واخا نجيبوهم غير مراسنا، يكونوا كلمات عندهم علاقة مع l'environnement. دونك كاين une rivière, berger, arbre, fleurs, ciel, forêt, beaucoup d'autres mots عندهم ils sont relatifs à l'environnement. Donc on a une rivière, berger, arbre, fleurs, ciel, forêt, champ de blé, coquelicot, marguerite et colline. على حسب le deuxième exercice ديال je manipule et je réfléchis قالوا لينا je complète les phrases par le lexique trouvé. Donc غادي نكمل على les phrases par le lexique trouvé. Donc ici نقدروا نقولوا je plante des arbres يعني كنغرس أشجار. voilà يعني كنغرس أشجار. في la deuxième عندنا nous arrosons غادي نكملوا نقدروا نقولوا nous arrosons des fleurs يعني كنسقيو ورود. nous arrosons des fleurs يعني كنسقيو ورود. في la troisième la phrase C عندنا nous protégeons نقدروا نقولوا nous protégeons la forêt يعني كنحميو الغابة. nous protégeons la forêt. voilà nous protégeons la forêt يعني كنحميو الغابة. وفي la dernière phrase la phrase D عندنا le champ de blé est نقدروا نقولوا le champ de blé est vert يعني هذاك الحقل هو خضر زعما داكشي مازال منبت. le champ de blé est vert. en plus كاين هنايا champ de blé encore bien vert. donc on peut écrire le champ de blé est vert. donc ici la première phrase قلنا je plante des arbres. la deuxième nous arrosons des fleurs. nous protégeons la forêt. le champ de blé est vert. voilà que maintenant les exercices. d'abord on va lire je retiens. pour parler de l'environnement je peux utiliser des noms, des verbes et des adjectifs ou participe passé. pour les noms on peut utiliser environnement, arbre, fleurs, champ, forêt, rivière, pollution, protection, déchets, ordures, plastique. على حسب les verbes نقدر نقولوا arroser, planter, salir, nettoyer, protéger, polluer. على حسب les adjectifs et les participes passés نقدر نقولوا vert, rose, bleu, pollué, propre, sale, désagréable, nettoyer. voilà كان هذا هو الدرس ديال aujourd'hui. نتمنى الفيديو يكون عجبكم وما تنسوش ديروا لايك ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد انا كنحطو في القناه. بسلام عليكم.